کبو دستار بندیدار عین و حافظات نم مبارک لک مبارک پاب و عین و بلبلات نم کبو دستار بندیدار عین و حافظات نم مبارک لک مبارک پاب و عین و بلبلات نم کرے اور حفظ قرآن ہرکدہ احمد زیبا کرے اور حفظ قرآن ہرکدہ حامد زیبا کہ مسر بختنا خواجہ دور بو طالبات نم کبو دستار بندیدار عین و حافظات نم مبارک لک مبارک پاب و عین و بلبلات نم دا امدادیانا کے درو دیوار خوش قسمت دا غارت دا بخیرت پابو کی دا عالمات نم کبو دستار بندیدار عین و حافظات نم مبارک لک مبارک پابو عین و بلبلات نم ہرک کوئی ٹاٹ اللہ نا ارے رحمت نہ پھر جاری محمد بخت والا دین نادا عاشقات نم کبو دستار بندیدار عین و حافظات نم مبارک لک مبارک پاب عین و بلبلات نم ارے رک محنتا کہنو کہ استادات دن ظاہر ارے رک محنتا کہنو کہ استادات دن ظاہر کہ اوتا دو تور بومو نتیدہ محنتات نم کبو دستار بندیدار عین و حافظات نم مبارک لک مبارک پاب عین و بلبلات نم کلام اللہ سینٹ دا کتنا دن کرر محفوظ کہ خنتات خبتنا مہرٹی دا خادمات نم کبو دستار بندیدار عین و حافظات نم مبارک لک مبارک پاب عین و بلبلات نم ضیا لکھا کلم دوٹی صفتنی پل حامد کن مبارک پاد پابو دار معصومہ چناتے نم سلیم لکھا کلم دوٹی صفتنی پل احمد کن سلیم لکھا کلم دوٹی صفتنی پل محمد کن مبارک باد پابو دار معصومہ چناتے نم کبو دستار بندیدار عین و حافظات نم مبارک لک مبارک پابو عین و بلبلات نم دا نظم کن فرمائش کرنے خاص استاد محترم حضرت مولانا حاجی احمد علی صاحب اور آواز ٹی ریکارڈ مس سلیم اللہ نا